ऑडिबल। आज्ञा। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकाटा ईस्टर्न हेमिस्फीयर रे अछि ना वेस्टर्न हेमिस्फीयर रे? वेस्टर्न। वेस्टर्न। नॉर्दर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर रे ना साउदर्न हेमिस्फीयर रे? साउदर्न Southern हेमिस्फीयर Hemisphere. सदन। दीटा जाकरे अछि। मैक्सिमम पोर्शन अछि साउदर्न रे आ किछि पोर्शन अछि नॉर्दर्न रे। साउथ अमेरिका रे टोटल केतरा कंट्री अछंती इंडिपेंडेंट? 12टा। केतरा? 13 13 ना 14? 12। 14 टा कंट्री अछंती। केतरा अछंती? 14। 13। केतेटा कंट्री लैंडलॉक्ड अछंती साउथ अमेरिका रे? दीटा दीटा। दीटा दीटा कोन कोन? बोलिविया और उरुग्वे। पाराग्वे पाराग्वे बोलिविया और पाराग्वे पाराग्वे पाराग्वे। बोलिविया। पाराग्वे। बिल्कुल पाराग्वे और बोलिविया। साउथ अमेरिका रो वेस्ट रे को वाटर बॉडी अछि? एटा अछि पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन बिल्कुल। और नॉर्थ रे और ईस्ट रे को वाटर बॉडी अछि? अटलांटिक अटलांटिक। अटलांटिक। नॉर्थ रे बिल्कुल नॉर्थ रे भी अछि। अच्छा ओके। और नॉर्थ वेस्ट रे कोन अछि वाटर बॉडी? नॉर्थ वेस्ट सेटा भी तो सेईटा कैरिबियन सी। पैसिफिक। कैरिबियन सी ला पैसिफिक कैरिबियन अछि वेस्ट रे, नॉर्थ रे आ ईस्ट रे दीटा जाकर अछि अटलांटिक और नॉर्थ वेस्ट रे अछि कैरिबियन सी। सोभेरिन कंट्री रे जदि कहबो केतरा अछि हेले 12 टा अछि जोटा कहउथलो। तो ओवरऑल अछि 14 टा। तो सोभेरिन कंट्री अछि 12। What is the capital of Argentina? ब्यूनस आयरिस। बुइनस Buenos Aires. Buenos Aires. Brazil? Brasilia. ब्राजिलिया। Brasilia. Chile? santiago सैंटियागो। Santiago. Colombia? Bogotá. बोगोटा बोगोटा। बोगोटा। बोगोटा Bogota. Bogota. Ecuador? क्विटो क्विटो। क्विट। Quito. Quito. Bolivia? बोलिविया रो लापाज। लापाज लापाज। लापाज। La Paz. French Guiana? फ्रेंच में केनी Kenya. जॉर्ज टाउन। केन जॉर्ज टाउन। केनी Kenya. Kane. Kane. केन Kane. Guyana? जॉर्ज जॉर्ज टाउन टाउन। जॉर्जटाउन। Georgetown. Paraguay? पाराग्वे असेंशन अशुनशन। Asuncion. बिल्कुल. Peru? Lima. लिमा लिमा। लिमा। Lima. बिल्कुल पेरू रो कैपिटल लिमा. Suriname? Paramaribo. पारामारिबो। ପାରା पारामारी ମାରିବ ନା କାଉ ମାରିବ? पारामारी ପାରା ମାରିବ। ଉରୁଗୁଏ? मॉन्टेविडियो मॉन्टेविडियो। ମଣ୍ଟେଭିଡିଓ। ଭେନେଜୁଏଲା? काराकस काराकस। काराकस। କାରାକାସ। ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ମନେ ପକେଇକି କହିବ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁନି? ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ବ୍ରାଜିଲ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁନାହିଁ? ହେଲା ଅପସନ ହେଲା हाँ ଭେନେଜୁଏଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୁୟାନା, पेरू, चिली।
ଚିଲି। ଚିଲି। ଚିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭିତରୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ବଲିଭିଆ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁନାହିଁ? ହେଲା, କଲମ୍ବିଆ, ପେରୁ, ଚିଲି, କଲମ୍ବିଆ କି? ପାରାଗୁଏ। କଲମ୍ବିଆ। 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 କଲମ୍ବିଆ ବିଲକୁଲ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଚିଲି ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁନି? ପେରୁ, ବଲିଭିଆ, ପାରାଗୁଏ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ପାରାଗୁଏ। 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 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଉରୁଗୁଏ ସହ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁନି? ପାରାଗୁଏ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ପାରାଗୁଏ। ବ୍ରାଜିଲ, କୋଉଟା? ପାରାଗୁଏ କରେନି। ପାରାଗୁଏ। ପାରାଗୁଏ ପାରାଗୁଏ। ବିଲକୁଲ। Which is the largest country of Brazil? ବ୍ରାଜିଲ ତ ହେଇଗଲା। Largest country of South America? ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ। Brazil. ବ୍ରାଜିଲ। Second largest country of South America? ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। Argentina. ସାଉଥ ଆମେରିକାର କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଥର ଫୁଟବଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତିଛି? ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ବ୍ରାଜିଲ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ଫିଫା। ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ ବିଲକୁଲ। ବ୍ରାଜିଲ ଜିତିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ କୋଉ ସାଉଥ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇଥିଲା, ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ଉରୁଗୁଏ। 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 ଜିତିଲା କିଏ? ଉରୁଗୁଏ। ଉରୁଗୁଏ ଉରୁଗୁଏ। ବିଲକୁଲ, ଉରୁଗୁଏ ହିଁ ଜିତିଥିଲା। ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି? ଆଞ୍ଜେଲ ଫଲ। ମୁଁ ଜେଲା। ଏଞ୍ଜେଲ ଫଲ୍ କଲମ୍ବିଆ। ବାକି। କୋଉଠି, କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି? କଲମ୍ବିଆ କି? ଭେନେଜୁଏଲା। କଲମ୍ବିଆ। ଭେନିଜୁଏଲା ସରି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଅଛି। କଣ ସେଟା? ଆଞ୍ଜେଲ। ଆଞ୍ଜେଲ ଫଲ। ଆଞ୍ଜେଲ। ନେକ୍ସଟ, କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ଜୁଡିସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ସୁକ୍ରେ? ଲାପାଜ ଥିଲା ବୋଲିଭିଆ। ତାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ। ବୋଲିଭିଆ। ବଲିଭିଆ। ବଲିଭିଆ ବିଲକୁଲ। କୋଉ ସାଉଥ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଫ୍ଲାଗରେ ଗୋଟେ ବଲର ଚିହ୍ନ ଅଛି? ବ୍ରାଜିଲ ହେଇଥିବ କି କଣ? ବ୍ରାଜିଲ ବିଲକୁଲ। ନେକ୍ସଟ, MS Office. In which tab of MS Word page border option is available? Preview, Home, Design, Developer. डिजाइन। डिजाइन। Design. डिजाइन। बिल्कुल डिजाइन। What does the command shift plus end do in MS Word? shift plus end रे कौन हुए? लास्ट लाइन की पळेबो प्रश्न। एंड ऑफ ऑप्शन एंड ऑफ फाइल। ऑप्शन होची ending an editing session, ending an insert session, selecting from the cursor position on the text to the end of the line, closing एटा एटा थर्ड। थर्ड टा बिल्कुल। शिफ्ट प्लस एंड सर्टकट यूज कले कर्सर पोजिशन को सिलेक्ट करिवो टेक्स्ट रो पूरा लाइन रो एंड को नहीं जीवो सीधा कर्सर को। Which of the following is a tool in MS Word that is used to quickly apply the same formatting such as color, font style and size and border style to multiple pieces of text फॉर्मेट graphics? पेंटर। फॉर्मेट फॉर्मेट पेंटर। पेंटर। Format Painter बढ़िया। Format Painter is a tool that is used to quickly apply the same formatting such as color, font style and size and border style to multiple pieces of text graphics. Which MS Word feature lets you search your document for specific text
highlight text and replace it with different text, conditional Control H. formatting, Control H. अच्छा, conditional conditional formatting, formatting. अरे सुनु न ଟିକେ, conditional formatting, auto correct, find and replace, sorting and filtering. Find and Find and replace. replace. And then replace. बिल्कुल find and replace feature lets you to search your document for specific text, highlight text and replace it with different text called as formatting. To copy and paste the text in same MS Word document, what is the correct order of keyboard shortcut commands? दीदीटा command कहबी प्रति ऑप्शन रे कोटा करेक्ट कॉपी एंड पेस्ट में कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल प्लस भी Eight. एंड कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एस प्लस कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस पी एंड कंट्रोल प्लस एस. First. First. बिल्कुल फास्ट है. कंट्रोल प्लस सी जोटा कि कॉपी ପାଇଁ यूज हुए, कंट्रोल प्लस भी पेस्ट ପାଇଁ यूज हुए. कट ପାଇଁ कौन यूज हुए? Control X. X. Control X. Control X. कंट्रोल प्लस एक्स. बिल्कुल. व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू कॉपी अ टेक्स्ट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट? मूव एंड पेस्ट, क्लियर एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट. Copy paste. Copy and paste. Cut and paste. बिल्कुल. कौन कौन किए गोटे कौन कट कहला, ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି कौन कट कौच कॉपी कौच हम? ସାର୍ କଟ୍ କଲେ ପୁରା ସବୁତିକ ଫାଇଲରେ ପଳେଇବ। हाँ तो ସବୁ ପଳେଇବ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ କପି କରିବା ପାଇଁ କହିଲି. which option is used to copy a text, clearly କହୁଛି କପି କରିବ ସେ from one text to another. थोड़ी ना मूव कहला, कॉपी कହୁଛି ସେ, ତ copy and paste. Which of the following sequence of steps must be carried out to create an MS Word document? MS Word document create करिया ପାଇଁ କୋଉ स्टेपटा ठीक ଅଛି କହିବ. ତିନିଟା ସ୍टेप ରେ ହବ. ऑप्शन हला फाइल क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, फाइल क्रिएट डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू डॉक्यूमेंट. Third. File File. new document. File new डॉक्यूमेंट नहीं, document. File new black document. ब्लैंक डॉक्यूमेंट. बिल्कुल फाइल न्यू देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट. Which shortcut key is used to open a new blank document in MS Word? Control plus M, Control plus N, Control plus S, Control plus P. Control plus M. Control plus କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ Control plus M. Control plus N, N for nose. Control अच्छा, plus nose. Sorry, nose खोजी. N. ନ୍ୟୁ Control plus N हला create a new blank document. Print the document कोटा हबो. Control plus କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ପି ପି P. Control plus P. P. Control plus P. Save the document. Control ଏସ୍ S. Control S. Is Control plus S. बिल्कुल. Which କାହାର ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ମୋ ଆବାଜଟା ଇକୋ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି. Which function key ସାର୍ which function key is used to open the save as window in MS Word? F4, F5, F12. F12. F12, F12. 12. F12. F12 बिल्कुल. F12 functional key is used to open the save as window in MS Word. Which feature in MS Word is used to automatically correct misspelled word and correct capitalization of word? F7. F7. Autocorrect 7. F7. अरे ମୁଁ ଫିଚର କହିଲି, ଅପସନ ହେଲା ଅଟୋ ଫର୍ମାଟ, ଅଟୋ ଫିଲ୍, ଅଟୋ ଟେକ୍ସଟ, ଅଟୋ करेक्ट. Autocorrect. Autocorrect. Correct. ऑटो करेक्ट बिल्कुल. Which keyboard shortcut is used to open the print preview option in MS Word? Control F2. बहुत बढ़िया. F2. Control Control plus plus F2 displays the print preview area on the print tab. Which keyboard shortcut is used to change the case of selected text in MS Word? Change the case. Shift plus S, Shift plus F3, Shift plus F5, Control plus A. F plus F. F3. Plus F3. F2. F3, F3. Shift plus F3. गोटे मिनिट. हाँ हेलो, हाँ चलला ମୁଁ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍.
रेकर्ड तो हेसी वो रेकर्ड तो हेसी छाड़सी जे ग्रुप रे यूट्यूब रे छाड़सी का जे हां हां रखु छी ऑडि ऑडिबल तो ऑडिबल Yes. तो shift plus F3 toggles the text case of the selected text. It allows you to switch between uppercase, lowercase and title case. The change case hala shift plus F3. Which keyboard shortcut is used to open a document in MS Word? Shift plus O, Control plus O, Alt plus O, Control plus Alt plus O. Control Control plus Control O. plus O. बिल्कुल Control plus O is used to open a document in MS Word. Alt plus O कौन हुए? Alt plus O रे Opens the format menu. कौन format में Opens the format menu. Control plus Alt plus O रे कौन हुए? Outline view. डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू आसीଯିବ डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एन रे कौन हुए New document. new file New document. न्यू new डॉक्यूमेंट क्रिएट execute होबो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू रे कौन होबो Close Close it. document. close the document. क्लोज द डॉक्यूमेंट Exit from current document. क्लोज द डॉक्यूमेंट कोउटा इनकरेक्ट अछि रिगार्डिंग अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन पैराग्राफ कहबो एमएस वर्ड रे अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ को नै कि एमएस वर्ड रे कोउटा इनकरेक्ट अछि कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट ठीक ना भूल Right ठीक ठीक है ठीक আছে ठीक अच्छी बिल्कुल कंट्रोल प्लस आर हुए राइट अलाइन द टेक्स्ट कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट ठीक ঠিক है আছে ठीक है एटा भी ठीक अच्छी एल कंट्रोल प्लस एल हला लेफ्ट अलाइन द टेक्स्ट कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट इन द सेंटर ठीक है ঠিক আছে ठीक अच्छी बिल्कुल कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन द जस्टिफाई द टेक्स्ट भूल अच्छी নাই জাস্টিফাই হবে না। कंट्रोल प्लस जे है बिल्कुल कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई बिल्कुल which of the following is the extension of file ये दरकार नहीं पर्टिकुलर 97 2003 वर्ड डॉक्यूमेंट को जी एंती पड़िबन एग्जाम रे which command is a part of page setup menu in ms word निम्नलिखित मध्यरु को कमांडटा ms word रो पेज सेटअप मेनू रे अछि वाटरमार्क ओरिएंटेशंस पेज कलर पेज बॉर्डर ओरिएंटेशन 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 बिल्कुल ओरिएंटेशन कम्स अंडर पेज सेटअप टा को टाइप रे अछि ইনসার্ট edit ট্যাব लेआउट insert layout लेआउट रे अछि लेआउट देन पेज सेटअप देन ओरिएंटेशन which of the following menu items of ms word contains columns command which is used to split text into two or more columns home page layout insert references প্লেস লেআউট insert पेज insert लेआउट बिल्कुल पेज लेआउट रे अछि कॉलम कमांड which of the following menu includes delete rows or columns delete cells delete table options insert layout page layout design design ইনসার্ট layout layout menu includes delete rows or columns delete cells delete table options sound କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି next which symbol should be typed to automatically convert a sentence into a bulleted list in ms word star percentage hash percentile स्टार star बिल्कुल star is used टाइप करदेले ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गोटे सेंटेंस इनटू ए बुलेटेड लिस्ट इन एमएस वर्ड टेक्स्ट रो पूर्व रे स्टार मार दबो
स्पेस मारदब जदि बुलेटेड स्टार्ट हो strike through option which is used to cross something by drawing a line is available in which tab of MS Word? Strike through होम टैब होम टैब home tab. Tab. When multiple copies of pages are given for printing in MS Word, which print options is used to print the page sequentially? Normal margins, collated, print on both sides, no staples. Multiple copies of pages are given for printing sequentially. Collated. Collated. कोलेटेड Multiple copies of pages are given for printing in MS Word. Then collated print option is used to print the pages sequentially. Which option is used to specify number of prints required in print option in MS Word? Which option is used? Collated, orientation, copies, page size. पेज कॉपीज बिल्कुल Copy. बिल्कुल कॉपीज गोटे ऑप्शन अच्छी सेठी आम एंटर करू केतेटा नंबर दरकार प्रिंट ପାଇଁ to delete a word on the left side in MS Word, which keyboard shortcut is used? बैक स्पेस Backspace. Option delete a word on the left side. Option hala control plus backspace, control plus enter, control plus delete, control plus insert. Control plus backspace. Backspace. बिल्कुल control plus backspace is used to delete a word on the left side in MS Word. Which option in MS Word is used to apply formatting to specific borders of a table? Specific borders of a table. Table style, border painter, pen color. बॉर्डर Border स्टाइल style. Pen. Border painter. In MS Word, border painter is used to apply formatting to specific borders of a table. Which of the following feature is added to the end of the document to add explanatory information in MS Word? Footnote, एंड नोट endnote, End note. footer, header. End note. End note. एंड Endnote, बिल्कुल endnote is added to the end of the document to add explanatory information in MS Word. Which orientation option is used to display a document horizontally in MS Word? Vertical, लैंडस्केप landscape, portrait, layout. Portrait. लैंडस्केप Portrait. लैंडस्केप Landscape. Horizontally ହେଲା landscape. Vertically ହେଲା Sorry. portrait. Vertically ହେଲା portrait. In MS Word, a specific text box that points to a specific location on a document with or without a small background is called what? এটা କିଏ କହିପାରିବ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ in MS ଆନ୍ସର Word क्वेश्चन a specific text box that points to a specific location on a document with or without a small background is called what? ସେ text box କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? Format painter, footnote, call out, end note. କଲ୍ ଆଉଟ୍ Call out. ଏଇଟା ସତରେ ଜାଣିଛ ନା କହୁଛ ସେମିତି ଗୋଟେ? କଲ୍ ଆଉଟ୍ ଜାଣିଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ୟୁଜ କରିନି କେବେ ହଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିଛ କି ନାହିଁ? ଖାଲି ଏମିତି ପଢିଥିଲା ବୋଧେ ହଁ a call out is a type of text box that also includes a line for pointing to any location on the document. It is, ଆରେ ହଁ ପଢିଛି it is helpful when you ଆମର need to identify or explain parts of a picture. ହଁ ଲର୍ନର ସବୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ପଢିଥିଲ? ହୁଁ Under the draw ribbon ଗୋଟେ draw ribbon ଅଛି ଜାଣିଛ? ଜରିବନି draw ଲେଖା ହେଇଥିବ ହଁ ହେଲା we can add the pen option ଦେଖିଥିବ pen option ଗୋଟେ ଅଛି add କରି ହୁଏ ହଁ ହଁ ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ add କରିହବ ସେଇଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବନି କୋଉଟା add ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପେଣ୍ଟ ବ୍ରଶ ହାଇଲାଇଟର ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ ହାଇଲାଇଟର
पेन है परियानी हाइलाइटर बोधे ड्र रिबन रे आमे ऐड करि परिबा पेन पेन तो थाए ही ऑब्वियसली मोबाइल रे भी थाए हला पेन Pencil. पेंसिल भी थाए हला हाइलाइटर भी थाए पेंट ब्रश न थाए इट इज ए टूल ऑफ पेंट एप्लीकेशन पेंट रो मु मूलर कहथान एटा तो पेंट रो अछि गुडा मूलर कोठी कहला तमे तो कोन कहथान ले कन्फ्यूज अच्छा अच्छा बोली कोन पचलेनी तो हाइलाइट पेंट ब्रश इज द फीचर ऑफ पेंट एप्लीकेशन which of the following software is not used for creating a word document notepad adobe acrobat reader ms word wordpad Adobe Acrobat Notepad. Reader. adobe acrobat reader एटा वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करिया पई यूज करी हुएनी इट इज यूज टू रीड पीडीएफ मोबाइल रे आमे सब बेले यूज करूछ in ms word which of the following functional key if possible repeats the last command f1 f2 f3 f4 F4. f4 बिल्कुल f4 repeats the last command f1 displays the help task pane f5 displays the go to dialog box which option Recess. which option best describes the words regular bold and italic in ms word color size font size effects स्टाइल Effect. Font. Font size. font Font size size. बिल्कुल font size option best describes the words regular bold italic which of the following options is not associated with delete cells dialog box delete cells रे dialog box रे निम्नलिखित मध्यरु कोउटा न थाए delete entire column delete entire row shift cells up split cells स्प्लिट सेल स्प्लिट सेल्स बिल्कुल split cells split. हुए नहीं शिफ्ट सेल लेफ्ट हुए शिफ्ट सेल अप हुए डिलीट एंटायर रो हुए डिलीट एंटायर कॉलम हुए इन ms word which of the following refers to the use of a short dashed line to break a word when it reaches the edge of a document which of the following refers to कौन कहंती ताकू द यूज ऑफ ए शॉर्ट डैश्ड लाइन डैश्ड हेतु डैश्ड लाइन टू ब्रेक ए वर्ड when it reaches the edge of a document हां हाइपर कोन गोटे strike through hyphenation wrap text हाइफेनेशन हाइफेनेशन hyphenation बिल्कुल screenshot option is available in which tab of ms word कोना screenshot option is available in which tab of ms word home review insert design डिजाइन Design. जे करिछि से जानिथिबो insert रिव्यू insert click the insert tab at the top of the window then click the screenshot drop down menu then ओ स्क्रीनशॉट हाँ बिल्कुल screenshot मते सुबला स्प्रिंग शॉट कोन screenshot the screenshot टा insert menu रे थाए which keyboard shortcut is used to center align text in ms word कंट्रोल Control E. Control C.